Alaikum, marhaba bikum معنا في notre vidéo dédiée le chapitre 1, le cours conformément à la loi des sociétés anonymes et code général de normalisation comptable. Donc on va détailler les choses d'une manière très pratique en suivant les lois en vigueur. Quand la loi en vigueur, on a la loi des sociétés anonymes 1795 le code général de normalisation comptable. Donc voilà, غادي نبداو ان شاء الله باول article يدي c'est le premier article au niveau de loi de société anonyme qui dit que l'article 1er de la société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. Donc la forme ديالها c'est une société commerciale. L'objet يعني أي objet d'erge أي activité كتبقى une société anonyme. Voilà. Son capital est divisé à des actions négociables. Donc le capital est divisé sous forme des actions, soit sous forme des actions, soit des parts sociales. On a des actions relatives à des apports en numéraire, en nature ou en nature, à l'exclusion de tout apport en industrie. Donc, ما كاينش des apports en industrie في la société anonyme. ما يمكنش شي واحد يجيب لنا un apport en industrie. Elle doit comporter un nombre suffisant des actionnaires qui lui permet d'accomplir son objet, d'assurer sa gestion et son contrôle. Ce que ce nombre soit inférieur à 5, donc minimum 5 personnes. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport et leur engagement ne peuvent pas être augmentés si de leur propre consentement. Donc voilà, les pertes ديالهم في حالة إلا كان شي خسارة ولا كان une défaillance كل واحد كيتحمل مسؤولية ديال لي زاكسيون اللي عنده لا بار اللي عنده إلا إذا بغى avec un consentement كيقدر يتحمل de plus. Voilà. Article numéro 2 qui dit que la forme, la durée qui ne peut excéder ceux de CNM. Donc il ne peut pas excéder 99 ans. La dénomination, là, c'est l'objet du montant en capital sont déterminés par les statuts de l'entreprise. Donc, elle est déterminée par les statuts. Les statuts ou le canon de l'entreprise. Article numéro 3. La durée de la société court à dater de l'immatriculation celle-ci au registre de commerce. يعني كنبداو نحسبوا ليها la naissance ديالها مني كتيماتريكولا. Elle peut être prorogée. Donc تقدر تزاد une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans. Donc voilà, هي راه عندها 99 عام في الديبار ولكن نقدروا ملي نوصلوا ديك 99 عام نقدروا نزيدوا 99 عام اخرى. كل خطره نقدروا نزيدوا دون يعني ليميت ديال 99 عام. فوالا نكملوا دابا ف des articles concernant le chapitre numéro 1. Concernant le chapitre numéro 1, l'article 21. Est-ce qu'il dit le capital doit intégralement souscrire. Doit intégralement souscrire. شنو كتعني la souscription؟ كتعني que obligé les associés ils diront la souscription du capital. Quand on dit la souscription, c'est une promesse d'apport. Se traduit par une promesse. Mais quand on dit une souscription, غير كيعطيونا واحد الوعد انهم غادي يكونوا معنا في لا سوسيتي. دونك راهما غادي يجيبوا لينا من بعد ابري غادي يكون لا رياليزاسيون دي زابور. دونك في الاول خصني ناخذ لي بروميس من عند لي زاكسيون من عند لي زاكسيونير باش ندير لا سوسكريبسيون. à défaut la société ne peut pas être constituée. donc الا ما حققتش لا سوسكريبسيون او لي زاكسيونير اللي كنت باغي مثلا ما جبتش 5 ديال لي زاكسيونير donc je peux pas constituer هاد l'entreprise. اول حاجه le capital doit être intégralement souscrit. دير la souscription. غنشوفوا هادشي d'une manière comptable. les actions représentatives d'apport en numéraire c'est très important. يعني هادو le chapitre 1 concerné في l'article 21 غادي نفهمو مزيان. surtout la constitution. les actions représentatives d'apport en numéraire qui est là les apports en numéraire. Les apports en numéraire, on met les apports en argent, chèque, au trade. Voilà. Maintenant, doivent être libérés lors de la souscription. Mais la souscription doit être libérée. ولكن du quart au moins de leur valeur nominale. يعني le minimum نقدر ندير هو 25% du valeur nominale. La valeur nominale شنو هي la valeur de l'action, la valeur unitaire de l'action. شحال كدير لينا كل action كنعرفوها بكابيتال سوسيال sur le nombre d'actions.
minimum خصها تكون 25%. Voilà. هادو sont très importants باش نفهم شنو la comptabilité des sociétés. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois. شنو هي le surplus يعني من غير هذيك ال 25 الاولى اللي عطينا ولا ديك لابار الاولى اللي خصها obligatoirement dépasser 25 et plus. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois. Sur décision d'administration, le directoire d'un délai ne peut pas excéder 3 ans à compter de la matriculation de la société au registre commerce. Donc, on a 3 ans de la création, ça doit libérer la totalité des apports en nature. Maintenant, ça, les apports en numéraire. Les apports en numéraire. Les apports en numéraire. Voilà. Les apports en numéraire, on a essayé de les selon la loi. Selon la loi, tu peux l'appliquer selon la méthode de prof que selon la faculté. Voilà. Au débat, les actions représentatives d'apports en nature. Les apports en nature sont libérés intégralement lors de leur émission. Yani intégralement. Yani à 100%. ما كاينش un minimum. يعني dès la souscription خاصني نجيبهم en totalité. Voilà. هذه هي la procédé de la constitution d'une société anonyme. خاصني ندير la souscription premièrement. هادشي أول حاجة ندير la souscription. ثانيا ندير لا ليبراسيون دي زابور اون نيميرير من وراها لي زابور نقدروا نديروا 3 نقدروا نجمعوا 2 بلس 3 دونك سي با اول حاجه كندير لا سوسكريبسيون كنشوف لو شوا واش جي اوبتي هاد لو شوا دو كار موين يعني درت بار فراكسيون سوا جي اوبتي à 100% سون دي شوا que les associés اللي كياخذوهم واش غادي نديروا لا ليبراسيون à 100% سوا غنديروا لا ليبراسيون à 25%. كل حاجة عندها des procédures selon le code général de normalisation comptable اللي غادي نشوف. Voilà. ها le code général de normalisation comptable une partie اللي كيديفيني فيها كل كونت لاش كيصلح. 3461 3462 1119. Voilà. Associé. Voilà. Associé compte d'apport en société. Associé compte d'apport en société. Ce compte n'est à utiliser que de façon exceptionnelle. Il est débité du montant de la promesse d'apport. يعني شنو هي لا بروميس؟ إلا دوينا على لا بروميس هي اللي كتكون مع لا سوسكريبسيون. دونك هاد لو كونت كنستعملو فاش كتكون لا سوسكريبسيون. كندير لا سوسكريبسيون دابور كل كو سوا اون اسبيس او لا اون ناتور faite par les associés par le crédit de compte 1111. Voilà. يعني كندير في الدي بي 3461 سواء عندي ليسبيس سواء عندي ناتير سواء عندي بجوج نقدر نديرهم فيت باغ اون بروميس دابور. هذه اللي تري امبورطون. كاينه اون بروميس دابور ما كايناش اون رياليزاسيون دابور. كاينه اون بروميس هو الوعد فيت باغ لي اسوسيي باغ لو كريدي دي كونت 1111. هذه هي لا سوسكريبسيون. دونك لا سوسكريبسيون se passe comme suit. Est crédité par le débit des comptes retraçant les apports trésoriers matériels. C'est-à-dire après ما كندير la libération en cas إلا كانت عندي هنا 100% des apports libérés. Est crédité par le débit des comptes retraçant les apports. يعني كنقولوا soit trésorier بالنسبة les espèces, soit le matériel ou le fonds commercial ou les etc. selon le cas اللي عندنا في l'exercice ديالنا. Voilà. 3462 يعني حيت أكثرية كيكون هاد الفرق 3462 3461 actionnaire capital souscrit et appelé non versé. إمتى كنستعمل هاد لو كونت؟ Ce compte est débité par le crédit de 1119. Le compte 1119 actionnaire capital souscrit non appelé lors des appels successifs du capital. Ce qu'on dit successif يعني d'une manière par fraction. كنستعمل 3462. Il est crédité par le débit des comptes de trésorerie concernés lors de la réalisation de l'apport. إلا لاحظتوا معايا ذكروا غير لا تريزوري وما ذكروش هنا الماتيريال فون كوميرسيال. علاش؟ لأن كنا seuls les apports en numéraire اللي كتليبيراو par partie ou par fraction. Ce compte en principe reste ne doit pas en principe reste longtemps. علاش ما كيبقاش لون؟ حيت كندير به غير اون ابل ابري قالك سوسكرينو lors des appels successifs غير كندير به غير لابيل من بعد كان انولي
Ça fait que tu annules quand il y a la réalisation des apports. Voilà, je vous le compte 1119. Ce compte, dont le solde est débiteur, représente la créance de la société qui met la créance de la société sur les associés. Elle est 1119, qui met une créance envers les associés et doit apparaître distinctement au passif du bilan, en soustraction. Les anciennes vidéos 1119 دائما le 9 en quatrième position qui تعتبر une soustraction du montant du capital social او لا على حساب حنا actionnaire capital souscrit يعني عندنا le capital donc هذيك 1119 كنقصوها هذيك le montant اللي عندي في 1119 كنقسم le capital social يعني à utiliser que lorsque le capital social n'a pas entièrement libéré ما كنستعملوش ديما. Donc voilà, selon les lois. بالنسبه لي بروف كاين اللي ما كيعتمدش هاد لي لوا سي با زعما ما كيعتمدش ولكن كيدير اون مانيير. فوالا غناخذوا ان بتي اكزامبل اللي غادي نشرحوا فيه كاع هادشي اللي درنا. فوالا غناخذوا ان اكزامبل société anonyme créée le 1 N capital social de 100 000 dirhams, apport en nature, apport en numéraire, 100 000 dirhams, apport en nature 100 000 dirhams représenté par une voiture de service ou par une voiture. Apport numéraire soit sous forme d'argent ou les chèques. عندي deux hypothèses. عندي l'hypothèse numéro 1 capital 100% libéré. ملي كيكون عندي capital 100% libéré كنستعن بلا souscription كيف ما شفنا كنستعنوا بلا souscription. لا souscription ديما كاينه. كيفاش كندير لا souscription بلي كونط 3461 على حساب عندي دابا جوج. عندي لي زابور اون ناتور ولي زابور اون نيميريك كنزيد واحد كندير 3461 2 1 اسوسي كونط دابور اون ناتور مثلا le même en numéraire. En crédit شنو قلنا le compte 1111 capital social. شحال هو le capital social est de 200 000. 100 000 le 1 N. شنو هي هذه la souscription du capital ou la promesse d'apport. Voilà. La libération se fait d'une manière intégrale, d'une manière 100%. شنو غادي ندير في le deuxième compte? Je veux annuler les comptes de créance conformément لهذاك الشيء اللي شفنا في la loi 5141 3461 3461 2. عندنا une voiture de service 23 يعني matériel de transport banque associé compte d'apport nature numéraire 100 000 هنايا 100 000 le 15 مثلا 1 N. Voilà, c'est pas. Est-ce que sinon la réalisation des apports ou la libération partielle ou la avis de crédit c'est كله واش كيدير. Donc voilà, ça c'est la souscription avec la libération en cas il est 100% libéré. غناخدو l'hypothèse numéro 2. L'hypothèse numéro 2 شنو قالت لك؟ Hypothèse numéro 2 que 75% libéré ou 25% non libéré
كما كتعرفوا لا ليبراسيون il concerne كيف ما شفنا في لا لوا seuls les apports en numéraire اللي هما شحال 200,000 درهم و les apports en nature à libérer à 100% dès la souscription ou dès la constitution. Donc voilà, غادي دابا obligatoirement عليا غادي نستعمل لو كونت غنستعمل لي كونت 3461 و 3462 و 1119 و 1111. علاش كونفيرمومون على لا لوا كاين لو بروف اللي كينقز هاد لا بارتي اللي غنهضر عليها دابا اللي هي 3461. هادي شنو هي هاد ليكريتور دو لا سوسكريبسيون دون توت لي كا كتكون دائما كاينه كابيتال سوسيال ما كناخذش لا ليبراسيون ولا ماشي ليبر 200,000 اب كونت دابور اون ناتور ونيميرير. سمحوا لي ما كنكتبش لي كونط ولكن غير بور غاني ان بو دو طون. فوالا هادي اش كنسميوها لا سوسكريبسيون دائما كاينه كونفيرمومون على لوا 1775 لارتيكل 21. دابا الا كانت عندي قلنا لا ليبراسيون بارسيال اشنو كندير كنستعمل لو كونط 1462 اي لو كونط 1119 حيت هاد لي كونط كيمشيو مع بعضياتهم فين ما كيكون هذا كيكون مع هذا غادي نشوفوا كيفاش. اولا جو في كلاريفي او جو في كلاسيفي ما بين لي كونط او لي بار ليبري اي لي بار نون ليبري. قلنا عندنا 100% دو ناتور اللي هو 100,000 درهم بلس 75% ديال نيميرير نجمعهم بجوج هي 175,000 ليبري. فين كنستعمل فين اسم الكونط نحطوها 3462 ديديي 1119 ديديي لي كونط او لي بار نون ليبري او لا افون لا ليبراسيون كما كنعرفوا كاينه لا لابيل هنا ليبري افون هادي كانت لابيل غير هنا حيت لا كونستيتيسيون ما كنديروش هادشي. فوالا بور بيان ديتايي هاد لوبسيون دابيل غادي تشوفوها في لا فيديو اللي قبل من هادي حيت هاد لا فيديو غنديرها من ورا لي فيديو اللي تحطوا. دونك فوالا فو تروفي كاع لي فيديو كونسيرنون شابتر 1 كاملين بلي كا اكسيبسيونيل. غير درت ان كور ديتايي بالنسبه للناس اللي باقي ما فهموش لا كونستيتيسيون دون مانيير ديتايي. جي اسيي دو لي ديتايي دون فاسون تري جلوبال اون اوتيليزون لي لوا وهداك الشيء و جيسبير تكون فائده. فوالا اول حاجه كنانولي لي كونط 3461 كما شفتوا معايا في ليبوتيز نيميرو 1. شنو درت هنا كونط لا هنا ما غنديرش هادو جو في لي كلاسيفي اونتر 3462 و 1119. هادي شنو فيها كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي باقي ما جاش لو فيرسمون ا كابيتال سوسكري نو ابلي لي هنا عندي 175,000 اللي فيها 100% des apports en nature plus 75% numéraire ou le reste اللي هو 25% non appelé 25,000 100,000 مع 100,000 عاد كنجي نستعمل لو كونط عاد كندير لا ليبراسيون. دونك هذا هو هادي عاد غنجي دابا ندير لا ليبراسيون. اش كندير بلا ليبراسيون كنستعمل هاد لو كونط هذا selon conformément à le code général des normalisations comptables. دونك كنديرو داكشي اللي قال لنا لا لوا كنانولي 3462 وكندير كونط دو تريزوري. وما تنساوش كون عندي واحد لابار ديال لي زابور اون ناتي اللي هي تمثلات في الماتيريال دو ترونسبور. هنا بنك نون فيرسي كندير شحال هي لابار دو بنك غتكون 75,000 درهم و 100,000 درهم ديال لو ماتيريال دو ترونسبور كلشي غيكون 175,000 درهم. Voilà, pour les autres cas, vous les trouvez dans les autres vidéos. Merci pour le visionnage et on se retrouve dans une autre vidéo, Inch'Allah.